Motor ne vuči u šestoj. Stoji ko da je mrtvo puhalo. Zato treninzi služu da isprobavamo stvari. Da prebacimo tih 120 milja i probamo ući top 20. Nažalost moram ovo snimiti retroaktivno zato što koraptala mi se kartica, izbrisali su se podaci i onda nemam prvi jučerašnji dio dana. Ma znam, nego bi ti ja baš... Ako ne tribaš čak. Ne, ma možeš čak tu i kameru spremiti. A da, zato i kažem. Ne valja ti ni puno toga. Evo ga! Ti mene zatješao bubnjić. Znaš što bi išao malo po gradu? Došla bi samo na otrke. Ili ako bi došla prije, mogla bi išla po gradu. Da.
ali nema veze, niste puno propustili, osim jedne velike važne stvari, a to je upravo ovo. Da, osvojio sam tetovažu na nagradi ovdje i šta drugo nego simbol od Isle of Mana. Inače sam tetoviran pa mi to ne predstavlja problem, zavrtio sam nekako kolo i osvojio tetovažu. Za treće kvalifikacije Loris će testirati produženi prijenos, dakle maksimalno će produžiti prijenos i na taj način će pokušati koristiti samo 5 brzina. To se inače ne radi osim ako nije 1000 kubika na 600 i ovoj manjoj klasi, to je super sport klasi. To nije baš idealno, ali nemamo šta izgubiti, moramo probati, eksperimentirati. Ako ne, tražit ćemo daljnja rješenja. I evo sada trenutno dok čekamo druge kvalifikacije, ispred nas voze od 250 do 300 km na sat Superbike klasa i Super Stock. Pogledajte vi ovu brzinu. Kako se rastali. Situacija ovdje je jako zanimljiva i usijana. Ovi motori probijaju uši. Ste vidjela kako njemu prednji kraj bježi? Kakva brzina. A što se tiče samoga Lorisa, trenutno sada je prijenos postavljen tako da skoro pa uopće neće imati 6. brzinu. Dakle, sve brzine su protegnute maksimalno zato što motor jednostavno kad ga Loris ubaci u 6. brzinu, on jednostavno izgubi snagu, znači ono izgubi 30 konja bez greške. Preko struje nisu uspjeli napraviti ništa, sad ćemo probati produžiti prijenos i vidjet ćemo kakve će rezultate dati. Vidi ovoga. Opala! Kako se zatrese! Svi su još uvijek nervozni. Ja ne stignem glavu okrenuti. Da. Dosta vas je pitalo u komentarima za otići do drugih boksova, malo pogledati motore i tako dalje. To je malo, nažalost, sada nemoguće, zato što svi pripremaju motore. Opala! Pripremaju motore, vozači su i obično timovi jako nervozni i ne dopuštaju nikome da ulazi u bokseve i samim time nisu raspoloženi za nikakva pitanja. Kako para uši. Tako da pokušat ću do kraja mog ostanka ovdje omogućiti vam to barem sa nekoliko glavnih vozača ili nekoliko drugih vozača da dobijete neki mali intervju, zato što trenutno sad svi još uvijek rade na svojim motorima, a ne bit ćemo nešto nije u redu s motorom. Ili izlazi van. Ovaj ne izlazi van. Jebotel. Ovo je skoro nestvarno kako brzo prođu. Skoro nestvarno. Ovaj i svi nogu vanju. Znaš kako je pružila, stisla mi se za onaj motor. Je, ni ja isto nikad ne bi pružio nogu vani ovako. Brzine, brate, ne nikakvo pružanje. Danas vrijeme je dosta lijepo, ali puše vjetar. Sljedećih dana će se sigurno vrijeme pogoršati, ali bitno samo da našem Lorisu motor bude kako treba, a sve ostalo ćemo lako. Najveći problem je kod svih vozača, pogotovo kod Lorisa, jer je tek novi na otoku i prvi i jedini ima Yamahu R9.
I nažalost nema toliko informacija, nema toliko informacija uopće o tuningu tog motora osim za British Superbike, ali ovo nije staza British Superbike i samim time te postavke ne odgovaraju, tako da se sad trenutno eksperimentira i pokušava napraviti nešto da plan uspije i da se može rastegnuti bar 5 brzina u crveno, dakle u maksimalnim okretajima. Ne jebe rođo crvenu zastavu. Crvena zastava je vani. Vidi bembure, sina ti miloga. Crvena zastava je vani, ali ne zato što se nešto dogodilo, nego je crvena zastava zato što gotova je sesija Superbajka i Superstoka i sad čekamo našega Lorisa. I evo Michael Dunlop trenutno stiže i Jordan. I Michael Dunlop sa svojim Ducatijem 17 minuta i 34 sekunde. Fantazija. Naš Loris je trenutno u Ramseyju. Znači ostao mu je još Bungalov, Kronki and Mouna i evo ga nazad na grandstandu. I sad ide sljedeći Jordan. Evo čujem ga ovdje u daljini, a sad ćete ga uskoro i vidjeti. Oj meni. Ducati je prvi. Ako smijem unijeti jednu osobnu obzervaciju, ovo je postao ko MotoGP, samo Ducati vodi sve. If you know what I mean. Evo ih, evo ih. CBR 600. Koji skrimer od motora. Ko? A? Vidi kako se gonjaju. Da. Dean Harrison. Da, on je odmah iza Michael Dunlopa 17.58. Loris Majcan, zadnji pas je prošao u 15.35. Yeardsley and Herbertson sada nailaze, ne znam, vi ne možete čuti preko mikrofona, ali uglavnom na putu su za grandstand. Evo ih. Stvar kod ove super sport, da tako kažem, utrke, to jest sada kvalifikacije, je što su super sport motori uvijek u crveno. I to je razlog zašto su toliko zanimljiviji za gledat, zato što ima puno manje kočenja, zato što su motori slabiji i uvijek moraju biti u visokim okretajima kako bi se vozači mogli pravodobno izvući iz zavoja. Evo sad ćemo vidjeti uskoro i našeg Lorisa. I Loris je sada prošao 18.08. I evo sad je sljedeći naš Loris ili ipak nije. Sean Anderson, on vozi inače iz Suzukija. Ne pitajte me kako to znam. Evo na Lorisa. Ajde! Ali stvarno se brutalno čuje ova Yamaha R9. Kako ga peglaju i upravo se ovo vidi, možete primijetiti razlike između prvog, drugog i trećeg kvalifikacijskog kruga, kako vozači sad sve bolje i bolje voze, imaju sve bolje i bolje postavke i to je nekako i bilo za očekivati sve dok se ne pripreme za utrku.
zapravo uopće vidjeti da se ovako ganjaju pri brzini od 250 km na sat. Ovaj je čak uspija i na 250 pozdraviti fanove sa strane. Da, to je. Evo, čekamo Lorisa da se pojavi na Glen Helen, tako da možemo imati uvid u to kolika mu je prosječna brzina za sada. Pogledajte vi ovo. Dobro, baš sam se... Da, pretpostavljam. Sti sranj, da. Jebi ga, dobro, ništa, onda će se vratiti ja nazad. Da, nije nego sam sad čak gledam, pratim uživo, ali sam vidio da ga nema, pa sam se malo sad izabrini, ali dobro, ako je dole, onda... Je. Da. Može, hvala, pozdrav. I evo kako ste mogli vidjeti sada iz razgovora, zvala me Lorisova mama da je Loris izašao nakon prvog kruga, jer ovo sa isključivo produživanjem prenosa i razduživanjem svih brzina da se ostavi, da ne mora ubacivati u šestu, jednostavno ne funkcionira. To se inače radi na motorima od 1000 kubika, međutim na super sportu nažalost ne. A pogledajte sad ovo što ćete sad vidjeti. Pogledajte ovo. Ovo vam je Bizon. Ovo vam je prvi motor Suzuki GT 750. Ovo je inače dvotakt, samo da znate. Ima i kurblu. I ovo je prvi dvotakt i prvi motor sa vodenim hlađenjem, što je izašao u serijskoj proizvodnji, jel? Znači, ovo je prvi motor koji se hladija sa antifrizom ili kako god, ali motor je fantastičan. I Delkević auspusi. I nadalje, evo sad idemo u boks pa ćemo vidjeti, nadam se dobiti neku povratnu informaciju od Lorisa. Bok ekipa, evo nas na kraju, još ne znam koji dan, treći kvalifikacijskog sessiona. Na kraju drugog imamo problema sa šestom brzinom i pokušavamo naći način kako da motor ne vuče u šestoj. Stoji kao da je mrtvo puhalo i sad smo pokušali produžiti na ovom treningu zadnjem prenos toliko da ne moram koristiti šestu. Tako sam koristio prvih 5 i u petoj je motor bio malo bolji, ali sve ostale brzine sam izgubio, nisu bile kako treba, tako da ništa od toga nažalost i eksperiment nije uspio, ali dobro, imamo još, zato treninzi služe da isprobavamo stvari. Imamo još 2 kvalifikacijska treninga u petak na kojima ćemo pokušati naći najbolju postavku za utrke. Nismo nešto previše zadovoljni, to jest ja, ali nadam se da ćemo probati izvući još negdje 20% snage i nečega da prebacimo tih 120 milja i probamo ući top 20. Eto, čuli ste sve, nemamo baš neke najdivnije vijesti, ali nema veze, sutradan je rest day, to je slobodan dan, tako da bit će dosta šarafanja po motoru. Moramo jednostavno pronaći rješenje za ovaj problemčić koji imamo. Ali ne treba očajavati, kako i sam Loris reka, zato su treninzi tu da se isprobavaju stvari i da dođemo do savršenih postavki. A mi se sad odjavljujemo iz Game Boost šatora sa TT-a i vidimo se u petak. Pozdrav!